tonga soa atao anatin'ny fandarana focus fandarana voalohany amin'ity taona 2024 ity anterina ny fiarabana ombampirarintso ho antsika mianakavina tratra izany taona vaovao 2024 izany fandarana sy fanadihadiana vaovao be fanadihadiana miavaka no ho atolotra ny sampana fampalalam-baovao ny vivao atsika mandritra izany ko dia asaina resika tsy saraka aminay mandritra ity taona 2024 ity asaintsika amin'ity arivo ity iaraka aminay hatramin'ny farany sakafo efa nipoitra tany amin'ny taona 350 tany ity sakafo entina hanokafana ny fiarahana amin'izao arivo izao ity pizza sakafo ny paritaka maneran-tany amin'izao fotoan'izao nanjaro lamody ny tanan-dehibe lamody ny tandreny vohitra ihany koa izany sakafo mora raisina izany tsy avabela amin'izay ihany koa ny eto Antananarivo tato anatin'ny folo taona izay afolo eny ny amarony ireo tanora izay nirotsaka niasa ao amin'izay sehatra ny pizzeria izay inona ny tsy ambaratelo ny fombiazan'izy ireo ny tsenany pizzeria eto Antananarivo Marina Tondravo sy Michel Rakotsan no nanao izay fanadihadiana izay. Telo amby folo taona lasa zao ity lehilahy antsoina hoe Sefombinina ny vadiny sy ny ralahany niaraka tamina lehilahy vola enina tsy ariary nanangana ity orinasa mpanamboatra sy mpivarotra pizza ity enim-bolona taorian'ny nisokafany zara raha nalafo pizza misy 20 isan'andro izy ireo ankehitriny 100 isan'andro raha kely indrindra ny pizza lafon'ity orinasa ity isak'ireo toeram-pivarotana 12 manerina nosy maherin'ny 3,000 isan'ireo mpamatsy ny entana ary misy 500 isan'ireo mpiasa raikitra ao aminy isan'izany Landry talen'ny varotra no sady mpitantana ny orinasa ity hivato ho azy ny fahaizana manakaiky ny mpanjifa ny tena laklen'ny fahombiazana amin'ny fandrarana tahak'izao tena tsy sorina eto fa ny marge commercial zay alaina tena kely fa zay kosa aloha zany miezaka foana araka le resahako teo hoe mitazona ny mpanjifa mamadika ny olona mpandalo tonga mpanjifa zany hoe miantso olona be dia be any amin'le volume de vente zany zay ny tena miasa tsy netiny laza io fa betsahan'ny vokatra vokarin'ny orinasan'io itsy talen'ny varotra ity ny any fantatra pizza 100 isan'andro no lafin'izy ireo raha kely indrindra raha tsy tahiditra afa-ty antoka mandidina ny R1 ka hatramin'ny 4,000 ariary ny ray amin'ireo pizza izay misy 330 vokarin'izy ireo ato raha atao kajikajy tsotsotra ray tapitrisa ariary isan'andro no ampidiriny pizza ho an'ity orinasa ity raha toka malafo pizza 100 amin'ny R1 ariary isan'andro izy ireo tahaka izao kosa ny ampahan'ny fandaniana amin'izany tsy resaka fa tsy pizza tsika fantatraro tsara fa produit anankitelo ny azo lazaina hoe produit de base mamaritra ny pizza dia hoe ny lafarina zay anaovana ny pâte faharoa ny sauce tomate ary ny fahatelo antsoina hoe ny fromage zay tena aniny tena misy mavesatra ny koan'ny vidiny moa zany ny vidin'ny fromage lafo saingy efa miaina nefa ny vola avoakan'ity orinasa amin'ny vidin'ny fromage io izy ireo ianitra ny fanazavany no mamokatra ny ampahany amin'ny vokatra fototra eo sy ny akora sasany toy ny henan-kisoa sy ny akoho ireo rehetra ireo ampin'ny fitaovana efa ary fomba atao an-dakozia sy ny teknika madinidinika isan-karazany nampitombo ny vola miditra amin'ity orinasa ity ty le système ty io indraindray mahavarina ny olona hoe le patinareo ohatra rehefa vonona manao système micui zay resaka paty voalohany eo amin'ny lafin'ny tsirony tsara kokoa dia faharoa amin'ny lafin'ny rapidité na ny célérité ny service eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra eo ny faharetan'ny fanamboarana pizza iray Alex ny sefon'ny fanamboaran'izany ho azy sy ho an'ireo olo ambany fifehezany miainga amin'ny tapaky ny lehibe ny zava-drehetra mamatra ny fiche technique aloha zany hoe départ avy amin'ny chef cuisine ihany mamolavolana azy izy méthode hoe programme mipetraka amin'ny viandy zao dia mandeha ny dégustation ny chef rehetrarehetra dia lany io rehefa lany eken'ny chef rehetrarehetra eken'ny direction afaka mamoaka le fiche technique zay iny fanjifany iny no menay ny client
fivorina amaritana ny tsiron-tsakafo fivorina anatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa atao amin'ity orinasa ity saika isan'andro mihitsy ny fivorina eny amin'ny point de vente kosa ndray mandeha isan-kerinandro misy ny antsoina hoe formation du mardi zany hoe sady mampivory ny mpiasa zay manome formation azy no manome information azy any koa ohatra hoe misy vokatra amidy vaovao ohatra io zany tsy hoe le vokatra iny fotsiny fa na dia fanatsifoana azy ao anatin'ny sachet ny fomba fitondranana azy ho tonga eny amin'ny mpanjifa zany ianarana daholo zany ny fitantanana mahomby ary ve zany no azo antokiana ny fahombiazan'ity orinasa izay tsy mitsahatra ny mitatra ity ho an'ny taleny varony eny ny valiny satria dia zavatra iray ihany ny atombohan'ity orinasa ity tany am-boalohany fa zao rehetra ao pizza daholo ny atombohany tsy meritreritra ny ionina amin'ireo efa azony amin'izao fotoana mbola mikasa ny anangana orinasa mpanamboatra sy mpivarotra pizza vaovao ankoatran'ireo 12 efa misy malerina nosy amin'izao fotoana ity orinasa ity tsy kivy tamin'ny olana sedran'izy ireo tany Maurice efa tafiditra ao anatin'ny vinavinan'izy ireo ihany koa ny anokatra orinasa tahaka izao any Mayotte sy La Réunion tsy lavitra eto andrenivohitra ihany isan'ireo mpifaninana am-polony mifaninana amin'ny orinasa io ity orinasa kely ity mbola zaza vao miana mamindra roa taona latsaka kely izao fikasana anina ny toeram-panamboarana sy fivarotana pizza manokana ny nampijoro ity toerana ity iray tamin'ireo nanangana izany ny mamy vola mandidina ny 14 tapitrisa ariary no nampiasain'izy ireo tamin'izany investissement aina efa azo lazaina hoe miverina fa eo ampikasana mpanorenana manaraka indray izao raha sitrapon'Andriamanitra pizza mandidina ny 520 ka hatramin'ny 700 isan'andro amin'ny vidiny 4,000 ka hatramin'ny 500 sy 5,000 sy R1,000 no lafon'ity orinasa kely ity rehefa andavanandro raha atao kajikajy tsotsotra roa hetsy ariary isan'andro eo raha kely indrindra ny vola azon'izy ireo raha toa ka malafo 520 isan'andro amin'ny vidiny 4,000 ariary izy ireo no marian'izy ireo nefa fa tsy ny pizza mora vita ny tena be mpanjifa na ity teratany vahintsy ihany aza no hitanay tato amin'ity toeram-pivarotana ity tamin'ny fotoana nandalovana tato merci nilazany ho afa-po amin'ny isan'ny mpanjifa ny mpandrarà mahafa-po ve moa tsy afa-po fa satry hoe mba hitombo foana le mpanjifa fa hatreto aloha zany efa ao amin'le nieritreretina le izy ny fiazonan'ireo mpanjifa efa azony fa indrindra ny fisarihana mpanjifa vaovao io ihany koa no masaka ao an-tsain'ireo mpiasa misahenina miasa ato isan'izany ny Elson izy no isan'ireo mpikarakara pizza ato betsabetsaka moa zao nefa lasa manao an'le pizza dia nefa fa maromaro ihany kokoa matao hoe tsy dia ela tsy dia anina no sokafan'le osianina mba tafity eny amponin'ny olona rehetrarehetra ihany ny afatra ny zay aloha eo ihany fa konkoa le fahadiovana sy ny le fandraisana an'le client afa-po amin'ny asa vitany sy ny fivoaran'ny orinasa kelyn'izy ireo araka izany ireo olona rehetra miasa ato fikasan'izy ireo manaraka rehefa vorona ety manatanteraka izany ny anokatra toeram-pivarotana hafa fikasana izay somary sary tanterahany raha mitaha amin'ny an'ireo orinasa efa lehibe fatao anatin'izay folo taon'izay ihany koa dia nanjary ho isan'ireo fako hita tany anatin'ny tokantrano malagasy indrindra taty amin'ny tanan-dehibe ny baoritra pizza ny fako n'Antananarivo izay eny Andralanitra no anariana azy ireo mpikandra etsy Andralanitra kosa ary no entina amintsika amin'ity fanadiadiana manaraka ity ankoatra ny mahafako azy vola sy arena ny fako ho an'ny eny Andralanitra olona maro no mivelona amin'izany fako izany mpikandra no iantsona ireny olona ireny
olona izay mivela amin'ny fako eny Andralanitra. Ny ao anaty amin'izy ireo izay tena mbola ao anatiny izay asa fikandràna izay, fa teo ihany koa ireo efa somary niala ity asa ity. Nanova fiainan'olona maro ny asa soa nataony Mopera Pedro. Ireo mpikandra eny Andralanitra, Njara Randriantsoa no naka ny sary. Izy no Rasolo, ray mpianakaviana mikandra eto Andralanitra. Ny mampiavaka azy dia ity. Ohatsika mahalan'isy fanjina tsara. Dia metatra ambanin'ny fako ny toeram-piasany. Tena malalaka tokoa ny ato ambany ato. Nandritran'ny 2 herinandro izay no niadin Rasolo ity lava-pako ity. Sanatria mety hitaraboka amin'ny fotoana rehetra. Indray raha ohatra misy any sasaina izy tsy atahorana. Ty zao plafond latsaka avy eny ambony eveny ty. Mikandra tata zao maly dia nandeha noty dia latsaka teo hoany dia rofoko. Fa tsisy atahorana io izy zany ohatra hoe andeha izy dia mitsitsika kely izy dia iny ianao dia afaka mivoaka. Satria tsy maintsy mitsitsika foana zany no fa fetim-boan'ilay filatrahany ty fa izy tsy mihetsika izany raha hoe tonga dia hoe andeha izany. Manangona rano-tany mitondra izany aty ivelany. Izay no asan'ny Rasolo mandritry ny adiny 9 isan'andro. Ny tena tadiavin'ny Rasolo amin'ity tany mando efa fakotra nainty dia tahaka ireo mpikandra rehetra eto Andralanitra. Taolana, vy, varahana ary indraindray volamena. Tsikera zao ty raha izy mitsikera zao ty. Tady an'letana zao io. Entana ohatra zao toy zao vy. Resiko ty dia tony taolana. mety daholo regny. Mety daholo regny. Amin'ny firy ianao manomboka miditra eto? Amin'ny enina maraina farafatarany amin'ny fito. Ino zao tsy mety iny? Plastika? Ty azo antokany tony dia io lasa mitambatambatsy reny tsisy makaka. Tambatambatsy reny ohatra hoe misy tapakitapana ohatra izany rehefa misy maka. Roapolo taona izay no nanaovan'ny Rasolo ity asa ity. Izy izay nisafidiny tsy haly ety mihitsy na dia teo aza ny fanaintanana isan-karazany izay nataony ny fikambanana tahaka ny akamasoa. Fiainana iray manontolony eto Andralanitra. Ampolo no tahaka ny Rasolo, mandavaka, manao tunnel, manao viveriny ainy ho an'ny vady aman-janany amin'ny alalan'ny fakon'Andralanitra. Fakon'Andralanitra, vola, arena, fa fiainana ihany koa. Fako 7 taona isan'andro ny tonga ety. Ireo efa sisan'ny mponina Antananarivo no nanjary fitadiavam-bola famelomam-bady aman-janaka ho an'ireo fianakaviana Anjato ny maina ety. Manorim-ponenana ihany koa. Samy manana ny asany tsirairay, ny tanjona dia tokany hitady vola. Tao anatin'ny 70 taona, fiainan'ny olona maro no niova nanovainy ny fakon'Andralanitra.
tato amin'ny sekolondry mopera Pedro eto Akamaso no nahitana Ian Bert, mpanampy mpampianatra no asany ato amin'ny kilasy Garabola. Vao maraina aloha zany rehefa tonga avy any an-trano dia mandray an'ireto ankizy reto sy ilay ray aman-dreny manatitra an'ilay ankizy. Dia avy eo zany rehefa tafavory daholo zany ilay ankizy dia ampilalaovina, ampiraina, ampianarina satria ireo zany sasasany amin'ireo mbola tsy dia mahay miteny loatra satria tena mbola maka izy azy e. Dia ianao zany miara-milalao amin'ny ankizy zany ianao no tena izy. Nahita asa mendrika ho azy Berta eo anivon'ny mpianatra ampolony. Ny tantaran'ity renim-pianakaviana ity dia nifandraika indrindra tamin'ny fakon'Andriamanitra. Izy dia nanaiky ny asa teto amin'ny Akamaso. Ilay izy aloha mbola hafa ihany zany hoe miasa zany, mbola tena hafa mihitsy zany hoe miasa zany satria zany izy ordiraka andraina io azo lazaina hoe maloto ihany le izy. Nefa misy vola ihany koa aloha le izy satria ohatrany hoe ao zany tena betsaka mbola tena velona amin'izy ordira aloha amin'izao e. Tsy afaka tanteraka amin'ny fikandrany Berta na izany aiza nefa mikandra. Izay no miantson'ny poniny ity ireo miasa mitady vola amin'ny alalan'ny fako. Rehefa avy miasa tahaka izao makanjanany any am-pianarany Berta, mamakivaky ny toeram-piasany teo aloha izay vao tonga eto ambany ala, tanàna akaiky indrindra ny fakon'Andriamanitra. Ato ny tokantranony. Mbola fanampiana avy amin'ny mopera Pedro ihany koa no nahafahany nahazo ity trano ity. Tahaka izao ny tantaran'ny Berta ny fiainany taloha. Ity izao azonao tantaraina ve io sary? Tamin'io sarina io zany tamin'ilay zanako faharoa. Dia fiainanay zany tamin'ireny mbola tena hita hoe mbola tena tao anatin'ny fikandrana mihitsy izay tamin'izany. Dia hita hoe mbola hita hoe mijaly, mbola mijaly tamin'ny tanotany. Mandeha firy maraina? Mandeha izay aloha ndraindray miainga ilay fikandranay zany taloha tsy dia tena fixa hoe anaova ndraindray izay mikandra alina, ndraindray mikandra maraina, ndraindray mikandra atoandro. Amin'izao tsaronao maivamaivana sa mahafinaritra sa efa tena maivana aloha zao satria efa miasa e, sady mopera koa efa manampy anay dia hita hoe efa tena maivana. Tahaka ny tokantrano malagasy tsotra ity tokantranony Berta mianakavy kely ity. Manana kisoa izy ireo ompiny izay avetsy Andriamanitra ihany koa ny ankamaroan'ny sakafo kisoa. Mampiana-janaka ary mikarakara azy ireo tahaka ny ireny rehetra. Mianda miambavy ny fiasana ity. Dia ity ihany koa no noezahan'ny mopera Pedro namoronana asa izay tena mifandray mivantana amin'ity fako ity. Ity no tendrombohitra Gora, zezika amin'ny taoniny maro, azo avy amin'ny fako nampanoviny mopera Pedro. Niazaka zany dia ity zezika ity hatramin'izay fondrako teto amin'ny mopera Pedro, ary tsy manana zavatsy ity zezika ity zany no ataoko teto tanàna teto Andriamanitra teto. Dia hatramin'izao mbola hitanareo hatramin'izao. Olona anjatony 5 taona lasa izay no nanamboatra ity tendrombohitra lasa zezika ity. Rogora no mivarotra mivantana ny zezika amin'ny mpividy. Avy eo izy ireo indray no manome vola kely ny Akamaso tompon'ny zezika. Izy ataontsika hoe mavilona ihany ilay volazony zezika satria izao amin'ity zezika ity zany ataon'ny mopera miandraikitra ity zezika ity zany zay
dia atsasany zany a ho anazy no atsasany ho anay dia zay io zany a mbola miana communication mbola ho anay zany fa tsisy tsy mafatatra satria misy olona mpiandraikitra zany eo ambony eo a maka vola ty aminay aty raha misy tomobile zany atao amikety zany misy anankiray hoe camion anakoroa eto maky mora ny zezika gora satria manodidina ny 7 na iray alina ariary ny iray metatra toratelo kanefa tena tsara ny azy raha oharina mizezika amidin'ny hafa raha mifanazavany gora ameo zany zay ny mpamarotanay aminay zany amin'le olona ziaka ito a dia eo amin'ny 60 million ny mety kipa dia miady varitra izy zany dia eo amin'ny 40 na 50 ny fakon'andra-lanitra miondrana nivelany ihany koa anefa ireo plastika ny vy ny varahana dia angorony ireo orinasa lehibe miasa manangona ireny plastika avy nikandrana ireny Jean Pierre isan'andro efa 100 kilao ny plastika no tsy maintsy entiny amidy tsy lavitra fa ety amin'ny manodidina ihany mahazo zany zay anio efa 100 kilao isan'andro efa 100 kilao indraindray atsasataona isan'andro zay zany no azonay amin'io lafo daholo lafo daholo lafo daholo lafo daholo fanarahanareo amin'ny mpanangona mahakaziny fampitsiray ay izy maka zay vidy zay ahoa saika tsy misy tsy mahalalandra Jean Pierre ny manodidina izy zay efa tompotany ety Andriamanitra ary tena avy ety mihitsy ny tanindrazany zay ray trano rehetrarehetra ho trano io zany dia velona amin'ity zavatra ity daholo fianakaviana efatra trano fianakaviana efatra trano zany zay velona amin'ity zavatra ity amidy ato amin'ity toerana ity ireo plastika amidy mba ho arendrika anaovana zavatra hafindray miondrana makany ivelany avy eo mety ho lasa kapa na entana hafindray rehefa tonga any ary dia iverina eto Madagasikara inona fa ho tonga ety Andriamanitra fanondrona Bella, je me tire. Iza no tsy malala ireo ny tanora malagasy maître Gims izy no tiana resahana ao anatin'ity fanadihadiana ity mpanakanto africaine congolais teratany frantsay ihany koa satria niaina sy lehibe tany frantsa mpanao rapy mihira mpihira mirapy zay no isokajin'ny tenany nisongadina ny lalana nodiaviny maître Gims isan'ny ireo zay mpanakanto africaine mizaka an'izao pirenena frantsay nisongadina tany frantsa izy androany izy dia niona tamin'ireo mpankafy aminy teto Antananarivo tetsy amin'ny Colisée Mantsonjombe fionana faharoa satria efa nisy taona ny maître Gims niona tamin'ireo mpankafy azy tany Diego kosa indray niaraka tamin'ny section d'assaut izy tamin'izany fotoana izany ity fionana faharoa ity tetsy amin'ny Colisée Mantsonjombe dia nanamafisany mpankafy malagasy ny fankafizany ity mpanakanto frantsay ity ny aloha izay niona tamin'ny mpanao gazetinay Nathalie Ramanambe sy Njara Randriantso izy no Gandhi Juna fantatry ny tanora mpankafy gadina rapy amin'ny solona anarana hoe maître Gims solona anarany izay nindraminy tamina horonan-tsary amerikanina taloha izay nankafiziny
fitamboropolo taona ity teratany congolais mondany France ity manambady ary mananjanaka efatra kamba natao amin'ny tahaka section d'assaut ary amin'izao fotoana mandeha irery bella je me tire changer isan'ireo hira ahafantarany mpankafy azy tsy mora nefa ny lalana ny diaviny niatongavany teo amin'izao toerana misy azy izao afrikanina tsy ara-dalàna tsy nanana taratasy fahazona mipetraka ny France anandrisiny taona maro saingy niezaky ny tafita teo amin'ny fiainana ary izao fantadazy amina firenena marobe izao ireo hirany foroniny izany akamarony dia mitantarany fiainany. Vous avez connu un franc succès avec votre premier album solo. Est-ce que vos chansons sont toutes autobiographiques? Non, non, pas toutes. Non. Bon, je parle souvent de moi, bien sûr, mais c'est pas des autobiographies. C'est très large, quoi. Ça peut parler à pas mal de gens. Je pense que d'où le succès, justement, les gens se reconnaissent dans pas mal de titres. Ça concerne, c'est pas une affaire personnelle, quoi. Ça concerne pas mal de monde. Bon, il y a des titres où je parle de moi, bien sûr, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est assez général. Maître Gims, vous êtes le fils d'un musicien congolais qui a joué pour Papa Wemba. Donc la musique, c'est déjà naturel chez vous. Comment étaient vos débuts dans le monde du rap en France? Mes débuts, c'est... moi, j'ai 27 ans, donc moi, j'ai découvert le rap avec les Américains, on va dire. Avec le Wu-Tang, Bone Thugs, et en France, un peu avec le Secteur A, IAM. Donc voilà d'où ça part, quoi. Voilà d'où ça part. Donc je commence... la musique, ça a toujours été en moi, bien sûr, mais je me suis mis à faire du rap vraiment... Et j'ai rencontré la section d'assaut dans les années 2000, 2001, 2002. Et on a décidé de vraiment former un groupe et de faire du rap. Voilà, c'était dans les années 2000. Et justement, avec la section d'assaut, vous avez déjà connu un succès. Et voilà, Subliminal, ça passe bien aussi auprès de vos fans. Ce succès, est-ce que c'est facile à assumer? Écoutez, moi, je ne m'attendais pas à un tel succès en solo déjà. Parce qu'on sortait déjà d'un gros succès avec la section d'assaut. Et en solo, c'était pas garanti. Écoutez, comment on l'assume, je le vis plutôt bien parce que je pense que je suis bien entouré et que j'ai la tête sur les épaules. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être aimé, d'être connu, de vendre des disques. Maître Gims, vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans avec vos parents. Et d'après les informations, vous étiez en situation irrégulière avec vos parents. Vous avez donc vécu tout autre clandestin dans ce cas-là, vie en France. Est-ce que cette histoire vous marque-t-elle encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, je me rappelle toujours de ça. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier et c'est ma force. Et je pense que ça fait partie de ma force. Ça a joué, ça a contribué au succès à mon succès personnel, à celui de section d'assaut. C'est de là que je puise ma force et c'est important pour moi de me rappeler tout ça, toutes ces situations. C'est quoi, ça fait pas si longtemps que ça en vérité. C'est tout nouveau ce qui m'arrive. Ça fait pas 10 ans que je suis dans cette position-là, donc c'est tout récent, c'est tout frais. Donc bien sûr, j'y pense tout le temps, tous les jours. Vous êtes originaire du Congo, donc africain, mais aujourd'hui, ça fait des années que vous vivez en France. Est-ce que vous vous sentez plus africain ou français? Sincèrement, j'étais au Congo là, il y a quelques semaines d'ailleurs. Et ça faisait longtemps que j'étais pas retourné. C'est vrai que j'ai grandi en France depuis l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Donc oui, je me sens français, bien sûr. Je pense comme un Français, je rêve en français, je mange que de la bouffe française. Bien sûr, je me sens français dans ce sens-là, mais bon, je sais que je ne le suis pas. Quand on me demande de quelle origine ou d'où tu viens, je réponds pas, je suis français. Donc je suis congolais, je suis africain et que oui, je vis en France. Donc vous êtes de retour sur le continent africain. Quel regard portez-vous sur les actualités brûlantes du continent, la crise en Centrafrique et tout ça? Écoutez, c'est vraiment triste d'avoir que des mauvaises nouvelles en Afrique à chaque fois. Toute cette peur, toute cette violence, tous ces morts. Et
tout ce que moi je peux apporter avec ma musique, c'est voilà, les messages de paix, c'est de véhiculer des ondes positives et c'est malheureusement tout ce que je peux faire, tout ce qu'on peut faire. Je ne peux pas prendre parti comme ça, je ne suis pas politicien, je ne peux pas changer les choses comme ça et j'en pense que je suis dans le même... on pense tous pareil, je pense que ce soit vous, je pense qu'on est tous abattus par ce qui se passe et on attend un miracle. Et quelle image avez-vous de Madagascar? Quelle image? Madagascar pour moi là j'ai vraiment... c'est très loin, le fait que ce soit aussi loin de la France, je voyage rarement aussi loin. J'aime bien venir dans ces coins-là parce que j'ai vraiment l'impression de voyager très loin, aller vraiment très loin quelque part et de voir qu'il y a un public jusqu'ici, c'est motivant, quoi. Ça donne de la force. Ouais, je me dis que des gens m'écoutent jusqu'au Madagascar. Moi, quand j'étais jeune, Madagascar, pour moi, c'était inaccessible, quoi. Je me disais, je voyais ça que dans les films, quoi. Je voyais ça que dans les films Madagascar ou dans les reportages. Et voilà. Moi, j'ai une très bonne image de Madagascar. Les gens sont très accueillants. À chaque fois que je viens ici, je suis super bien accueilli. On était venu avec la section d'assaut. Et voilà. Certaines presses françaises parlent de vous comme d'un artiste qui se cache derrière ses lunettes. Est-ce que c'est vrai? Qui se cache derrière ses lunettes? Bon, les lunettes, c'est un accessoire. C'est mon déguisement, on va dire. C'est comme Batman qui enfile son casque là et sa cape et compagnie, comme tous ces super-héros machin, je le prends comme ça en fait. C'est plus un déguisement, c'est mon... Voilà, là je suis en mode Maître Gims. Et en même temps, il y a une barrière entre moi et ma vie privée. Donc ça me permet de garder un peu d'intimité. Donc on n'aura pas l'occasion de vous voir sans vos lunettes? Non, malheureusement. Hors caméra peut-être. Tout ce qu'il me reste et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime. Iny fanadiadiana momba ny maître Gims iny no amaranako ny fiarahana amintsika tamin'ity ariva ity, ankasitrahana isika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany. Ny fotoananao manaraka amin'ny fandarana focus amin'ny alahady tababolana tahaka izao. Ny fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Viva kosa rahampitso amin'ny 12:05 ao anatin'ny midi événement ary ny ariva amin'ny 7:05 kosa ao anatin'ny Viva événement. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.